राज्य सरकार चारोटी जाक कंपानी ओएचपीसी ओपीजीसी ओपीटीसीएल और ग्रिडको तरफ 2021-22 वर्षर विद्युत शुल्क वृद्धि पाइबा जो पिटिशन फाइल करथिले तार जनशुणाणी गतकाली शेष होईछि। मेन कथा हो कि डिमांड साइड मैनेजमेंट सहित जेते डिस्कम माने करि पारु नांती इलेक्शन से फटंती ऑनरेबल कमिशन बर्तन प्राइवेट कंपनी जरेनी आगु तो दियाइला जा कले ता सेटुडा जदी बंद करबा खाली हाई कॉस्ट पावर आनी कि हम जदी खाली डिस्कम मान को दे देबा से टंका पटे करिवे वर्तमान तक परफॉर्मेंस से खाली थॉमस विकास कोन कले एबे कोन खाली हम गोटे वर्ष पर 20 वर्ष चली गला पुनर्बार बेसी कथा करिवो चलो मोर कहया कथा ऑनरेबल कमिशन को ये सब विषय आ गोटे कथा हो सर 2021 मसीह वर्ष पर आंध्र सरकार 10,000 कोटी टंका सब्सिडी आकार देले कहीं ना विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य करने जहाँ कोटिया जहाँ पड़ेगा आंध्र लोक मैंने ये हूँ प्रश्न जे ऑनरेबल कमिशन बारंबार बजेट सपोर्ट दियो कर एक कथा आज नुहे बारंबार डीके दास चेयरमैन से लिखी एटू आज पर्यटन से करें गवर्नमेंट जेपर्यंत गवर्नमेंट इंटरवेन हेबा नहीं एथरे इन्वॉल्व हेबे नहीं खाली चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन पर्पस सॉल्व होई परिबो सर चलो आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल कमिशन ये जो कथा से दाबी करछथि जे हमर 2 टका 27 पैसा रु 3 टका 9339 पैसा एटा केवल से माने करछथि कारण ऑनरेबल कमिशन 20 पैसा लगे जेहेतु फेब्रुआरी अक्टोबर मास रे बढ़ाई देले सेटा जोकु से माने भाबिले जे एई खने हमें जहा कहि ऑनरेबल कमिशन आम कथा एक्सेप्ट करिकरी कंज्यूमर ऊपर सब पास कर दे चाहे तेणु आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल कमिशन एटा संभव केबे नुहे आ बढ़ियार प्रश्न उठु नै द एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी ऑफ द डिस्काउंट सेति पाई कंज्यूमर ऊपर भरोसा करिया पे दरकार नै आ ग्रिडको हो तार पार्ट एंड पार्सल रेस्पोंसिबल बिकॉज़ तांकर 49% शेयर करूछ सो आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल कमिशन आको कोनस मते ग्राउंड करा न जाऊ एवं डायरेक्शन दिया जाऊ जो तक हमर अछि ताको सब्सिडी आकार गवर्नमेंट दिंतु एवं एटा को बैकअप करतु तानले एटी संभव एई जनशुणाणी रे जल विद्युत निगम ओएचपीसी तरफ दिया जाइतिबा प्रस्ताव यूनिट पिछा 91 पैसा रु 95 पैसा को वृद्धि करने ओपीजीसी तरफ 260.28 पैसा रु 281.14 पैसा को वृद्धि करने ओपीटीसीएल तरफ यूनिट पिछा 25 पैसा रु 48.16 पैसा को वृद्धि करने सेहीपरि ग्रिडको तरफ 287 पैसा रु 393.3 पैसा को वृद्धि करने प्रस्ताव को रखिथिले। एही प्रस्ताव को उपभोक्ता महासंघ तरफ तीव्र विरोध करा जाइछि कारण ग्रिडको ओपीटीसीएल ओएचपीसी और ओपीजीसी सबु कंपानी गुड़िक सरकार द्वारा परिचालित कंपानी यार दायित्व रे राज्यर वरिष्ठ सचिव माने दायित्व रे अछंती सेही दृष्टि उपरोक्त कंपानी गुड़िकर क्षति पई राज्य सरकार संपूर्ण दायी रहिबे। कंपानी गुड़िकर अपारगता परिचालनागत त्रुटि जोगु राज्यर विद्युत ग्राहकों उपरे शुल्क वृद्धि को उपभोक्ता महासंघ कौनसी मते ग्रहण करिबो नाही बोली गत 5/2/2021 रु चलिथिबा जनशुणाणी रे दाबी करिसंती। राज्य सरकार का बहुत संस्था ये राज्य सरकार को डायरेक्शन दोछि अप्लाई करू जे पर्यंत से भलो करिवे आदे हबो ताको एडजस्ट करिवे कंज्यूमर पर पास न करिया एति कोन आछि एति आउटे कथा मु सर आपन दृष्टि आकर्षण करबे चाहे जे को ए जो डिस्काउंट गुडी के डिस्काउंट गुडी का 49% होकी बर्तन से ओनर हिचंती 10% शेयर वर्कर्स मान कर जो ट्रस्ट फंड से मान मत ताको अलाउ करनांती वर्तमान से तार मौलिक तब से नीचे करि पारनांती तांकर निजर इनएफिशिएंसी पाई कि कंज्यूमर पर पास नबो कंज्यूमर पाई गवर्नमेंट एक्चुअली सब्सिडी देबा उचित निजे नेट कर पार नहीं व्हाई द कंज्यूमर एटी प्रश्न रानी आमे कोन गारंटी हे गला 2600 कोटी गारंटी दे देले लोन हैला गारंटी कमिशन देबे इंटरेस्ट देबे सब ऊपर पास न आज आलोचना करना आवश्यक है सर इट क्लियर ये बिकॉज़ आज ए कथा हम कहला पूर्व आ गोटे कथा आपन दृष्टि आकर्षण करियो चाहे सर आमे जते बड़े चिंता करू जे हाई कॉस्ट पावर कला डिमांड चार्जेस हला कमिशन बारंबार से विषय ये दोचती एटी डिमांड साइड मैनेजमेंट बोली किछि त चिंता करनते ना अरे कोन कोले हबो बिकॉज़ सब जगह डिस्काउंट इयर्स चीफ सेक्रेटरी बर्तन तार मालिक हलानी एंटायर सरकार कर से संस्था एपरी अवस्था रे
तुरंत डिमांड साइड मैनेजमेंट सोलार हेलानी सोलार टा जदि समस्ते यूटिलाइज करने जो कैपेबल अच्छा डिमांड कमिज सर एवं से डिमांड कमी गले कस्ट कमिज तेणु से जिनटा बारंबार आम कहले आपण पाखे उपस्थापन कले किसी एपर्यंत है आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल कमिशन आप देखो एपटे कुसुम योजना अच्छी ताकू दिखाई ओरेडाई सी गोटे मेगा से विषय आलोचना भी हो मु पर्सनाली भाभी जाइए कौन से चली से कुसुम योजना कुसुम अच्छी एटा देदेवे लैंड देदेवे लोक नहीं से हम यही चल चल कथा तेणु सर ये सब जिन को आलोचना कराउट दि प्रोक्योरमेंट हाई कस्ट पावर केमी डिमांड साइड मैनेजमेंट हम ये समस्त इनवॉल्व कर आवश्यकता अच्छी सर ताको इनवॉल्व न करें कमिशन डिसीजन नहीं कौन हम एनर्जी डिपार्टमेंट को आसलानी ओरिडा बर्तमान एनर्जी सेक्रेटरी डायरेक्शन जो से अपेयर कर उपभोक्ता महासंघर सभापति रमेश चंद्र शतपथी ओआरसी कमिशन निकट में दाबी रखिंट जे राज्य सरकार को निजस्व कंपानी गुड़िकर अपारगता जो क्षति होइछि बा हेबाकु जाउछि ताकु सब्सिडी देई भरणा करंतु ता नहेले उपभोक्ता मानक तरफ तीव्र विरोध करा बोली सूचाई देइछंती। आज 4टी जाक विद्युत वितरण कंपानीर तारिफ वृद्धि संक्रांत पिटिशन उपरे जनशुणाणी सरिला परे प्रकृत में विद्युत ग्राहकों उपरे केते विद्युत यूनिट पिछा वृद्धि पाइब तार आकलन करा जाई परवर्ती कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली श्री शतपथी जणाइछंती। डिस्कम मानकर 31/12/2020 सुधा 5,963.21 करोड़ वर्तमान आउटस्टैंडिंग अछि बाकी जोटा आदाय ही पाना एवं ये बाकी आदाय न हटा आज नुआ कथा नहीं डे 1 को जते हियरिंग होची आमे सतोले जणैछु जे बाकी तांको पर रही से आदाय करि पारनांती दो ना लतबा फळ रे आज लो कॉस्ट हाई कॉस्ट पावर कोंतु लोन आनी लोन करतु गारंटी कमिशन करतु इंटरेस्ट करतु गवर्नमेंट सब आनी पास ऑन होबा जाउठी आज बर्तमान जो अधिक ही साराणी बर्तमान एटा पास ऑन करते कंज्यूमर ऊपर ए आउट तंत्र एटी गुटे कथा ए संक्रांत मुतले पचारथिली तंत्र समान को ए विषय रे से गुटे कथा समान दिखले रिप्लाई रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम डिस्कम्स इट इज सबमिटेड the reduction of this loss by discom's utility has not been significant as compared to the benchmark fixed by the Honorable Commission in the preceding years. With regard to recovery of due, GIDCO had made constant follow-up for settlement of outstanding. Learning the auditor may appreciate the vesting of East Valley Sesu utility, West Bay utility, South Bay utility, with effect from 1st June 2008 to 1st June January 2021, respectively, the Honorable Commission, the above three utilities have been privatized with the transfer of day-to-day management control with 51% shareholder of the respective discoms utilities for bringing efficiency in the discom sector distribution sector. The Commission in this vesting order has stipulated for recovery of area due of a stipulated period of settlement past dues of GIDCO. In view of the above, GIDCO is quite optimistic with recent privatization and the anticipated improvement in the overall operational performance of the discoms. In the coming future, with better financial result in settlement of past dues of GIDCO. सर एठी तो भल कथा लिखिली जे आमे वर्तमान बिक्री बाकी करदेलुनी एवं बिक्री करदेला पर 51% शेयर होल्डर जा देतु समान वर्तमान आरंभ कले भल कार्य कले हम न्यूज पाइ से पर्यंत अपेक्षा करना चाहिए राज्य सरकार का बहुत संस्था ये राज्य सरकार को डायरेक्शन जो से अपेक्षा करू जे पर्यंत से भल करिवे आदे हम ताको एडजस्ट करिवे कंज्यूमर पर पास न करिया पे कोन आछन एते और कथा मु सर आपन दृष्टि आकर्षण करके चाहे जे GIDCO ये जो डिस्कम गुडी के किए डिस्कम गुडी का 49% होकी बर्तन से ओनर ही चंदी 10% शेयर वर्कर्स मान कर में जो कमा ट्रस्ट फंड पर समान कथा ताको अलाउ करनांती वर्तमान से तार मौलिक तब से निजे करि पारु नांती
ତାଙ୍କର ନିଜର ଇନଏଫିସିଏନ୍ସି ପାଇକି କନଜ୍ୟୁମର ଉପରେ ପାସ୍ ଅନ୍ ହବ। କନଜ୍ୟୁମର ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସବସିଡି ଦେବାକୁ ଉଚିତ, ନିଜେ ଯେହେତୁ କରିପାରୁନି ହ୍ୱାଇ ଦ କନଜ୍ୟୁମର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲାଣି ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଇଗଲା 2600 କୋଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଦେଲେ, ଲୋନ୍ ହେଲା, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମିଶନ ଦେବେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବେ, ସବୁ ଆମ ଉପରେ ପାସ୍ ହବ। ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସାର୍? ଏଟା କ୍ଲିୟର। ଏ ବିକଜ ଆଜି ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସାର୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ପାୱାର ହେଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜେସ୍ ହେଲା, କମିଶନ ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଷୟରେ ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ଆରେ କ'ଣ କଲେ ହବ? ବିକଜ ସବୁ ଜାଗା ଡିସ୍କମ୍ ଇୟର୍ସ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମାଲିକ ହେଲେଣି, ଏଣ୍ଟାୟାର ସରକାରଙ୍କର ସେ ସଂସ୍ଥା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସୋଲାରରେ ହେଲାଣି। ସୋଲାରଟା ଯଦି ସମସ୍ତେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ କ୍ୟାପେବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ କମିଯିବ ସାର୍। ଏବଂ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କମିଗଲେ ଆମର ଏତେ କଷ୍ଟ କମିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି। ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦ ଅନରେବଲ୍ କମିଶନ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କୁସୁମ ଯୋଜନା ଅଛି, ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଓରିଡାରେ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ମେଗା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି ହଉନି। ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଭାବିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ କ'ଣ ସେଠି ଚାଲିଛି। ସେମାନେ କୁସୁମ ଯୋଜନା କୁସୁମରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଇଦେବେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ, ଲୋକ ନେଇଯିବେ, ସେ ଜିନିଷ ହବ, ଏଇ ବି ଚାଲିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସାର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବାଉଟ୍ ଦି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ପାୱାର, କେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହବ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସାର୍। ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ ନ କରିକି ଅନେକ କମିଶନ ଡିସିସନ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲାନି ଓରିଡା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ଏନର୍ଜି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାଇରେକ୍ସନ ସେମାନେ ବି ଆଫେୟାର କରିବା ଉଚିତ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେତେ ଡିସ୍କମ୍ ମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ ସେପୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଦେଲେଣି, ଆଗକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯାହା କଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କରିବା, ଖାଲି ହାଇକୋର୍ଟ ପାୱାର ଆଣିକିରି ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଡିସ୍କମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ସେ ତାଙ୍କ ପଟେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେখানে ସମାଜ ଭିତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଏବେ କ'ଣ ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ 20 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ପୁନର୍ବାର ବେଶୀ କଥା ଚାଲିବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଅନେକ କମିଶନକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସାର୍, 2021 ମସିହାରେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଆକାରରେ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ପାଇଁ କୋଟିଆ ଯାହା ପଡ଼ିଲାଣି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଲୋକମାନେ ଗଲେ। ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଅନେକ କମିଶନ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ବଜେଟରେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅ କର, ଏ କଥା ଆଜି ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ଡିକେ ଦାସ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ, ସେବେଠୁ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ। ଏଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି କରିବେନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପର୍ପସ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବନି ସାର୍। ତେଣୁ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନରେବଲ୍ କମିଶନ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 2 ଟଙ୍କା 87 ପଇସାରୁ 3 ଟଙ୍କା 9339 ପଇସା, ଏଇଟା କେବଳ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଅନରେବଲ୍ କମିଶନ 20 ପଇସା ଲେଖା ଯେହେତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଅନରେବଲ୍ କମିଶନ ଆମ କଥା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକିରି କନଜ୍ୟୁମର ଉପରେ ସବୁ ପାସ୍ କରିଦେଇ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନରେବଲ୍ କମିଶନ, এটা সম্ভব কেবে নহে, ଆଉ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଦି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇନଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଦି ଡିସ୍କମ୍ସ, ସେଥିପାଇଁ କନଜ୍ୟୁମର ଉପରେ ଭରସା କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗ୍ରିଡକୋ ହେଉଛି ତାର ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ବିକଜ ତାଙ୍କର 49% ସେୟାର ଏଥିରେ ଅଛି। ତ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନରେବଲ୍ କମିଶନ, ଆକୁ କୌଣସି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଉ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉ, ଯୋଉତକ ଆମର ଅଛି ତାକୁ ସବସିଡି ଆକାରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଟାକୁ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ଏଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ब्यूरो रिपोर्ट लोकशक्ति टीवी।